Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite révision pour les élèves de 5e année primaire. Révision, مراجعة. On a l'exercice numéro 1. Écris le temps des verbes. اكتب زمن الأفعال أو الزمن المصرفة فيه الأفعال. شو عندنا الجملة الأولى؟ La terre tremble. La terre tremble. Tout le monde a peur. نكتبوا الزمن تاع الأفعال هذو اللي راهم ملونين بالأخضر باللون الأخضر. La terre tremble. Tout le monde a peur. عندنا لي فيرب هنا هما tremble و a. tremble وش هي الانفينيتيف تاعو؟ كنردو في الانفينيتيف كيف يولي trembler avec er ولي فيرب اللي يخلصوا ب er راهم تاع المجموعة الأولى. حنا نحينا ال er وزدنا ال e. لا تيرمينيزون هذه اللي هي ال e وين وقت نزيدوها في لو بريزون. إذا لو فيرب trembler مصرف لو بريزون. Le présent. Maintenant le verbe الثاني, le deuxième verbe. Tout le monde a peur. Le deuxième verbe اللي هو a. هذا هو عبارة عن le verbe avoir. عبارة عن le verbe avoir. وين وقت مصرف؟ j'ai, tu, as, il a. Il a راح مصرف le présent حتى هو. Le présent. On a la deuxième phrase où je dis les pompiers arriveront et sauveront les blessés. Les pompiers arriveront et sauveront les blessés. Les verbes en vers sont arriveront et sauveront. هذا هما اللي حنلقاو الطون اللي راهم مصرفين فيه. عندنا arriveront. الأصل تاع arriveront هذا وش هو؟ arriver. الأصل تاعو راهو arriver avec er à la fin. هنا وش دار هنا خلالي ال er وزد o nt ولات لي euron. euron هذه terminaison تاع واش؟ terminaison تاع الفوتور. تسمى le verbe arriver est conjugué au futur. Le deuxième verbe sauveront. sauveront الأصل تاعو شي هو؟ الأصل تاعو هو sauver ولا الانفينيتيف تاعو هي sauver. sauver واش درنا الفيرب هذا؟ خلينا الفيرب في الانفينيتيف يعني sauver. واش زدنا له او انتي. لا تيرمينيزون واش ولات؟ euron. euron يعني هنا نفس لا تيرمينيزون تسمى راه مصرف لا في لو فيتور. J'aiderai mes voisins à nettoyer le quartier. aiderai. هنا في aiderai هذا الأصل تاعو شي هو؟ من الأصل تاعو راهو aider. aider avec er à la fin. ولا نقدروا نقولوا l'infinitif تاعو المصدر تاعو هو aider avec er à la fin. هنا واش درنا الفيرب؟ خلينا الانفينيتيف er هذه وزدنا عليها ai. ولات لا تيرمينيزون ai. لا تيرمينيزون هذه تاع واش؟ تاع لو فيتور. عندنا فيرب ثاني هما ما دارهمناش بالخضر يعني هذا نيتوايي. يقول لك التلميذ علاه دار er برك. نيتوايي كي يكون الفيرب حنا واش قرانا؟ كي يكون الفيرب قبله هذه الفيرب ما يصرفش يكون في الانفينيتيف. يكون لو فيرب في الانفينيتيف عليها ما صرفناش. ننتقلوا لا quatrième phrase. Le séisme causera beaucoup de dégâts. Où est le verbe là? C'est causera. Causera, c'est le verbe.
واش درنا هنا؟ الاصل تاعو شي هو؟ الاصل تاعو كوزي. الاصل تاعو كوزي افيك او ار على فان. الانفينيتيف تاعو هي كوزي. واش درنا؟ زدنا له الا. زدنا له الا فوق الانفينيتيف تاعو اللي هي كوزي ولات كوزرا. هنا فيتور. La cinquième phrase. Nous serons solidaires dans cette catastrophe. Nous serons solidaires dans cette catastrophe. Le verbe là, c'est seront. On a un seul verbe dans cette phrase. Seront. Seront, الأصل تاعو شي هو؟ الأصل تاعو هو le verbe être. Le verbe être مصرف مع nous serons. أصل تاعو le verbe être. حنا بدلناه. هنا le verbe être وين وقت راهو مصرف؟ راهو مصرف le futur. Le futur. La sixième phrase. Tout le monde est présent et courageux. Tout le monde est présent et courageux. Maintenant, un seul verbe. Et un seul verbe et هذا وين وقت مصرف؟ حنا نعرفوه بلي الاصل تاعو هو لوكسيليار être. وين وقته مصرف؟ راهو مصرف في لو بريزون. هذه سهله جميعا نعرفوها. لو بريزون. La septième et la dernière phrase, c'est les animaux souffrent aussi comme les hommes. Nous devons les protéger. Les animaux souffrent aussi comme les hommes. Nous devons les protéger. On a deux verbes dans cette phrase, souffre et devant. Souffre. الأصل تاعو هو souffrir. صرفناه les animaux souffrent. Les animaux souffrent. واش درنا له لا تيرمينيزون هنا ENT. درنا له لا تيرمينيزون ENT. souffre هذا راه مصرف لو présent. هنا comme les hommes. Les animaux souffrent aussi comme les hommes. Nous devons. Le deuxième verbe c'est devant. Nous devons les protéger. Nous, le verbe c'est devant. الأصل تاع هذا الverbe هو devoir. Devoir. هذا verbe تاع troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. كي صرفناه قلنا devant. يعني هذا فاش مصرف؟ راهو مصرف لو présent. Les animaux souffrent. Le temps, c'est le présent aussi comme les hommes. Nous devons présent les protéger. Le troisième verbe هو protéger. protéger هذا نبداو نهضروا على اللي هذه بمثابة واش؟ بمثابة les animaux. هو ما بغاش يكرر درنا لي nous devons protéger les animaux. نحيو لي هذه واش ولات devons protéger. يقولك على هذا الفيرب راهو في الانفينيتيف ماهوش مصرف. لي سبقوا فيرب مصرف ما نقدرش ندير دو فيرب كونجوغي قدام بعضهم. لو سو فيرب اللي هو protéger جا في الانفينيتيف. Exercice numéro 2. Souligne le complément de manière. عرفنا سابقا بلي كي نحوسو لو كومبليمون لا نقدروا نقولوا l'adverbe de manière. On pose la question comment. باش نلقاو pour trouver le complément de manière, on pose la question comment. On a la première phrase. Cet enfant marche difficilement. Cet enfant marche difficilement. On pose la question comment. Comment marche cet enfant? Cet enfant marche difficilement. La réponse c'est difficilement.
Donc, difficilement, c'est le complément de manière. Donc, difficilement, c'est le complément de manière. On a la deuxième phrase. Il aide régulièrement ses camarades. Il aide régulièrement ses camarades. On pose la question comment il aide ses camarades? Il aide ses camarades régulièrement. Donc régulièrement, c'est le complément de manière. On a la troisième phrase. Il frappe violemment l'animal. Comment? On pose la question comment? Comment il frappe l'animal? Il frappe l'animal violemment. Donc violemment, c'est le complément de manière. La quatrième phrase. Il punit sévèrement ses élèves. Il punit sévèrement ses élèves. Comment il punit? On pose la question comment. Comment il punit ses élèves? Il punit ses élèves sévèrement. Sévèrement, c'est le complément de manière. La cinquième phrase. Il offre généreusement les cadeaux. Comment il offre les cadeaux? Il offre les cadeaux généreusement. Généreusement, c'est la réponse. Donc, généreusement, c'est le complément de manière. La sixième phrase. Papa conduit prudemment. Papa conduit prudemment. Comment conduit papa? Papa conduit prudemment. Donc, prudemment, c'est la réponse. Donc, c'est le complément de manière. Nous discutons joyeusement. Nous discutons joyeusement. Là, on pose la question comment. On dit comment papa conduit. C'est la réponse, c'est prudemment. Là aussi, on pose la question comment. Comment discutons-nous? Comment discutons-nous? Nous discutons joyeusement. Nous discutons joyeusement. La réponse, donc joyeusement, c'est le complément de manière. Exercice numéro 3. Écrit au pluriel. اكتب في الجمع. عطانا كما نشوفوا دي فراز سينجولير طلب منا نحولوهم للبلوريال. عطانا جمل في المفرد طلب منا نحولوهم للجمع. شوفوا الجملة الأولى une fleur jaune نحولو بالكلمة une نحولوها للبلوريال باش تولي دي. fleur en général الكلمة كنجيو نحولوها من السينجولير للبلوريال باش نديرو نزيدو الاس واش تولي دي fleur كتبوها كيما راهي et on ajoute le s تولي دي fleurs jaune حتى هي نزيدو لها الاس. Une fleur jaune au singulier, des fleurs jaunes au pluriel. Un animal intelligent. واش ترجع؟ ترجع دي. دي انيمال بوش تخلص انيمال تخلص بآل والكلمات اللي يخلصوا بآل في البلوريال باش نزيدو لهم في البلوريال نحيو الآل ونزيدو AUX تولي des animaux
animaux. نزيدو AUX. intelligent. باش تخلص بالتاء إذا عادي نزيدو لها الأس. intelligent. On ajoute quoi? On ajoute le S. Un animal intelligent au singulier, des animaux intelligents au pluriel. La troisième phrase, un tablier usé. Un tablier usé au singulier. حولوا le pluriel. ترجع دي. tablier واش نزيدو لها الاس. دي tablier. des tabliers usés. usés حتى هي واش نزيدو لها اس. usé نزيدو لها S. Un tablier usé au singulier, des tabliers usés au pluriel. La quatrième phrase, une superbe poupée. Une superbe poupée. une singulier واش ترجع une في singulier كنحولوها البلوريال ترجع دي superbe نزيدو لها الاس. نزيدو لها الاس. وبوبي superbe نزيدو لها الاس. وبوبي حتى هي نزيدو لها الاس. une superbe poupée ترجع دي superbe poupée. La cinquième phrase, un verre transparent. Un verre transparent. un singulier كنحولها البلوريال باش ترجع دي. verre singulier كنحولوها البلوريال باش تولي verre. نكتبو verre عادي و on ajoute le s. رانا استعملنا la règle générale. نزيدو الاس تولي دي verre. عندنا كلمة واحدة أخرى transparent. حتى هي نزيدو لها الاس. نكتبوها كيما راهي نكتبو transparent كيما راهي. Et on ajoute le S. كي نحولوها من singulier pluriel نزيدو le S. Un verre transparent au singulier, des verres transparents au pluriel. La sixième phrase, un chien craintif. Un chien craintif. نحولوها للpluriel تولي des. chien qui نحولوها البلوريال تولي chien. On écrit chien et on ajoute le S. On a craintif aussi on ajoute un S. des chiens craintifs. Un chien craintif au singulier, des chiens craintifs au pluriel. La septième phrase, un tissu fragile. Un tissu fragile au singulier. نحولوها البلوريال تولي دي. tissu نحولوها البلوريال نزيدو الاس. نكتبو tissu كيما راهي et on ajoute le S. fragile la même chose. On écrit fragile et on ajoute le S. Un tissu fragile au singulier et des tissus fragiles au pluriel.
Merci pour votre attention et au revoir.